अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे हम आपको गाहे बगाए आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल और खित्ते के बदलते हुए तनाजुर में पाकिस्तान की पॉलिसी, तो नाज़रीन आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम तरीन सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और इस सरबराही इजलास की मेजबानी मुस्लिम लीग नून कर रही है। मियां शहबाज शरीफ मेजबान होंगे पीडीएम की तमाम जमातों के और मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं वो इस इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में मरियम नवाज शिरकत करने जा रही हैं और उसके साथ साथ पीडीएम की दीगर जितनी जमातें हैं वो शरीक हो रही हैं। नाज़रीन, जैसे हमने पहले कहा था कि आज मालूम हो जाएगा कि किसका बयानिया कामयाब होता है। आया मियां शहबाज शरीफ अपनी बात मनवाने में कामयाब होते हैं या फिर मरियम नवाज का मज़ामती बयानिया जो कि दरअसल मियां नवाज शरीफ का मज़ामती बयानिया है वो कामयाब होता है। तो नाज़रीन, अब तक तो मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो जोर पकड़ रहा है। इसके साथ साथ जैसे हमने खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात की थी कि एक बड़ा इजलास होने जा रहा है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम ये कह चुके थे कि एक बड़ी मुशावरत हो चुकी है, लेकिन पूरी कौमी क़यादत को भी इस मुशावरत में शामिल करना है। तो इस हवाले से भी एक इजलास होने जा रहा है। ये तमाम तफसीलात हम आपको बताते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन, पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदऊ करने की जो तजवीज मियां शहबाज शरीफ ने दी थी उस तजवीज को पीडीएम की दीगर जमातों ने मुस्तरद कर दिया। मियां शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान के घर गए और मौलाना के साथ उनकी एक तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि अगर हम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा नहीं करते तो इसका सरासर नुकसान जो है वो अपोजिशन को होगा और हुकूमत इससे फायदा उठाएगी। इसलिए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जैसी बड़ी जमातों को यकसर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पार्लियामान के अंदर कम से कम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं अगर हम मुत्तहिद होते हैं। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस हवाले से वो अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते, पीडीएम की तमाम जमातें इस हवाले से फैसला करेंगी। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने जाती फैसले किए हैं। अगर जातियात की बुनियाद पर आएंगे तो फिर ये इत्तेहाद बरकरार नहीं रह सकेगा। तमाम जमातों का मौकफ लेकर हमें साथ चलना है, इसलिए इस मामले पर मजीद बात न की जाए। लेकिन मियां शहबाज शरीफ का इसरार था कि टेलीफोनिक राब्ते के जरिए जितनी पीडीएम की जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाए और उसके बाद पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को आज के इजलास में मदऊ किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये बात नहीं माने। अलबत्ता उन्होंने एक और बात कही कि पहले आप अपनी सफों में इत्तेहाद बरकरार रखें। अगर आपकी अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं है तो फिर दीगर जमातों के साथ कैसे इत्तेहाद कायम हो सकता है। आपका बयानिया कुछ है और मरियम नवाज का बयानिया कुछ है। इससे न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो रहा है बल्कि पीडीएम की जो तहरीक है उससे भी नुकसान हो रहा है। तो इस पर गौर किया जाए। जराये का ये कहना है कि अचानक फिर शाहिद खाकान अब्बासी को इसीलिए इस अहम तरीन मुशावरती अशाइये में बुलाया गया और शाहिद खाकान अब्बासी का जो मौक़िफ़ है वो सुना गया, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी भी वही लाइन लेकर चल रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ की लाइन है। वो मज़ामती बयानिया चाहते हैं। उसके साथ साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपोजिशन जमातों को धोखा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से गुज़िश्ता रात ये कहा गया कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो या फिर वजीर आजम का इंतखाब हो या फिर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला हो या फिर उससे पहले चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का मामला हो, कभी भी पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों के साथ तामुन नहीं किया, कभी भी पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों का साथ नहीं दिया। तो फिर हम क्यों कर यकतरफा तौर पर पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल करने पर इसरार कर रहे हैं। इसलिए जब तक पीपल्स पार्टी की तरफ से वजाहत नहीं आ जाती, वो शोकाज के हवाले से वाजे नहीं कर देते, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी को
شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو اس طرح سے شامل کیا جائے گا تو پھر وہ پی ڈی ایم کے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے جو کہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے، پھر مولانا فضل الرحمان جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے میاں شہباز شریف کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور کہا کہ آپ کی اپنی پارٹی کے یہ سینئر ممبر ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اب پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ نے ان کی گزارشات سن لی، پہلے آپ آپس میں ایک متفقہ موقف اپنائیں، اس کے بعد پھر دیگر جماعتوں سے بات کی جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی کہ اب پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو مدعو نہیں کیا جا رہا۔ جیسے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا ناظرین کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی عملاً اس اتحاد سے الگ ہو چکی ہیں اور ان کی واپسی کا فی الوقت کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی شو کاز نوٹس کا کسی سیاسی جماعت کو جواب دینا گوارا نہیں کرتی، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ لحاظ سے وہ اس کی بالادستی تسلیم کرے گی اور آئندہ آنے والے انتخابات سے قبل اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو پھر جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ کہیں گی کہ دیکھیں ہم نے فلاں وقت میں اس جماعت کو اس طرح سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ایسا قطعاً نہیں کریں گے۔ دوسرا معاملہ ناظرین، جیسے ہم نے کہا تھا کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ ترین اجلاس ہوا، اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ تمام قومی قیادت کو مشاورت کے لیے بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفت و شنید کی جائے گی تاکہ آئندہ کی حکمت عملی متفقہ طور پر مرتب کی جا سکے، کیونکہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، امریکہ اور نیٹو افواج کا انخلا ہو رہا ہے، افغانستان کی داخلہ صورتحال ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے اور اس کے اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے جو دباؤ ہے ایئر سپیس دینے کا وہ معاملہ ہے اور دیگر بہت سے امور ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو ایک بڑے مشاورتی اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ پہلے وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت کریں گے، اس مشاورت کے بعد پھر جواب دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اب اینٹ سے اینٹ جوڑنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح سے آصف زرداری نے ایک سخت سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے تعلقات بڑی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ بحال کر لیے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ مطالبہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک رکھا جائے جیسے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطے بحال ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کوشش کر رہے تھے کہ مصالحت کا کردار ادا کر کے وہ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کریں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے بجٹ اجلاس میں، اور اس کے بعد ایک نئی حکومت جو ہے اس کے حوالے سے پیش رفت کی جائے، لیکن ابھی تک مسلم نون جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ میاں نواز شریف یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے پیغام بھجوا دیا ہے کہ ہمیں فی الوقت کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سول بالادستی قائم کی جائے اور اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں اور مزاحمتی بیانیہ جو ہے اسے لے کر آگے بڑھا جائے۔ وہ فی الوقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے میاں شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک نیا عمرانی معاہدہ بہت ضروری ہے۔ عمرانی معاہدہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بڑا مذاکرہ ہوگا، ایک بڑی مشاورت ہو سکتی ہے، تو اس بڑی مشاورت کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جتنی مزید اپڈیٹس آئیں گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم
बजट इजलास के हवाले से मुतफिका हिकमत अमली मुरतब करेगी। मियां शहबाज शरीफ अलबत्ता ये इस्तेदा जरूर करेंगे कि ऐवान के अंदर अपोजिशन को तकसीम नहीं होना चाहिए बल्कि मुत्तहिद होना चाहिए। अगर अपोजिशन कौमी असम्बली में मुत्तहिद होती है तो फिर उसे सेनेट में भी मुत्तहिद होना पड़ेगा और JUI और मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी के साथ मुशावरत शुरू करनी पड़ेगी। अगर अपोजिशन की ये दो बड़ी जमातें सेनेट में मुशावरत नहीं करती तो फिर कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइन अलग होगी और फिर अमलन पीपल्स पार्टी पार्लियामान में भी PDM की इन जमातों से फासला इख्तियार कर लेगी। हालांकि अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की उस पॉलिसी को तस्लीम करते हैं जो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ अदा कर रहे हैं और जो अल्फाज उनके हैं या जो तकारीर उनकी हैं हम उन्हीं को फिर वक्त मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी तस्वुर करते हैं। लेकिन अगर सेनेट में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक अलग लाइन ली तो फिर पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में मियां शहबाज शरीफ से अलग हो जाएगी और इस तरह से ये इत्तेहाद फिर मजीद पार्लियामान के अंदर भी नहीं चल सकेगा। नाज़रीन, PDM को दोबारा से अवाम में काबिल कबूल बनाने के लिए जलसों के हवाले से भी गौर किया जाएगा और एक मरतबा फिर मुल्कगीर जलसों का ऐलान भी मुतवक्की है। आज मौलाना फजल रहमान इस हवाले से तमाम PDM की जमातों के सामने अपना मुद्दा रखेंगे। नाज़रीन, एक और जो अहम बात है वो ये है कि PDM फिर वक्त हुकूमत को गिराना नहीं चाहती और इसे मजीद खराब करना चाहती है ताकि अवाम में इसकी कारकर्दगी मजीद जो है वो सामने आए कि किस तरह से अवाम को महंगाई का सामना है, किस तरह से अवाम को लोड शेडिंग का सामना है, किस तरह से अवाम को बेरोजगारी का सामना है, किस तरह से अवाम को दीगर बहुत से मसाइल हैं। और उसके साथ साथ PDM ने यह भी सोचना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से ये हुकूमत आगे बढ़ रही है स्कैंडल्स में इजाफा हो रहा है। पहले चीनी का स्कैंडल आया, फिर आटे का स्कैंडल आया, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से स्कैंडल आया, उसके बाद फिर LNG के हवाले से एक स्कैंडल सामने आ गया और अब रिंग रोड स्कैंडल जो है वो सामने आ गया। तो PDM की जो मरकजी क़यादत है उसने एक बात ये भी तय कर लिया कि फिर वक्त ये हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, अलबत्ता इसे वक्फे से जो है वो धचका जरूर लगाया जाएगा। दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को अब मजीद खराब करना चाहती है ताकि अवाम के सामने इस तब्दीली का चेहरा मजीद खुलकर सामने आ जाए। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक मरतबा फिर इस्तदा है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।